pagbuhay og baboy dako kayo risgo mga lods tungod kay makapurisyo to sa atong mga silingan labi na og daghang silingan kay ang baboy gyud baho gyud na siya kayo bisan pa og napa na siya septic tank labi na og usahay og naay panahon nga walay tubig tungod kay di ato mahibaw-an ang panahon nga madaot magyud ang makina sa tubig tungod sa kadaghan sa population nga mogamit mo na nga para nako gyud nindot din kayo ang manok alagaan sige sa ingon nga di ko mag-alaga og baboy mag-alaga lang og baboy og nako yung maabot nga kinahanglan kuntan ta so hapit na ang pista hapit na ang birthday ang mag-alaga og baboy ana kaysa nung kang ibaligya basta og mahal ang presyo sa imong baboy mabuong ka og pangita og mopalit sa imong baboy labi na dako na kaayo pag timbang nog tag 100 kape ng kilo nya mawangwang na kag pangita kinsay mo mopalit sa imong baboy tungod kay dako na nya simbako og tagian siya og sakit labi na kakaron kay daghan na kaayo og makasiklase nag mga sakit sus kita kung problema kayo mga lods labi na og ang imong baboy nga di mo kaon og sa adlaw sus mo pamadyo ka og matarantar jud ka tungod kay sakit delikado gyud mamatay niya mo na nga uban masugot na lang gyud sila nga ang ilang baboy palito na lang og tag 170 ang kilo sa pagkaron mga lods alkansi na jud ka ng 170 ang kilo mas mahal pa man ang kilo anang gitawag nila og kanang tamban tuloy kanang nay musuloy bitong tamban toy mas mahal pa man ang kilo ana kaysa ana atong ibaligya ang baboy o kanang usapon kay nga amag-amag nga isda mas mahal pa ang kilo sa amag-amag sa kilo sa atong baboy yung ani kanara na ako mga manok lods ato gini sang gitimanan gyud og maayo ba nigamay na ni karon tungod kay ako ni sa kanang gibaligyaan sudan nami gyud ang atong buhi kay gusto mo palita medyo mahal ang bayad niya og magbuhi pud ta o ganahan ta mo palit og sudan nga kaning baka or kaning baboy mo baligya lang tag og manok mapalit ang taan ng mga sudana isda mo baligya tag manok ipalit tag isda ug tagaran mo kaon og mga manok nga niti napig ba makasulod oh daghan kog mga manok pod ginaglumlum uban namusa na ang uban na akong gikulong tungod kay napay mga piso kung nasa gawas karon mo na ni siya tanan maayo gitong kulungon o kinsa imong manok kung kay walay mo dulong nga mga estranghero nga mga manok musagol sa imong mga manok unya dili pud matakdan og mga sakit-sakit sa gawas kanang akong breeder nga bulik bisaya ang ina-anak niya ang akong breeder ang iyang ama basilan ng dagko ayos mga siguro na sa mga 4 kilo pero sa tanan nga ako mga manok ani kaya sa breeder kana ang mga liwat nga dagko kayo naitiso ani los nga dagko pag kaso lang kayo kung ano mapatay og mga ang giaway ba daghang ang imo lang bantayan na los kana yung magsakit ba manang magbantay jud ka nga nay magsakit kay kung magsakit magtakod-takod na sa los kung masakit tambalan gyud dayon kay dili magtakod-takod ang mga sakit. Og salamat kayo sa pagdanaw lods. Thank you. Good morning sa tanan.